wezo mera doyo ojo Dawa be. onyonu mi to dato paton lewe ya o hunjoro me ton lewe ya pase ton le do wida gleko we ya ye me do wando do khogbonu le yo ye do ko no si atu no so ndo mo ya nyonu le On so belle de me. zobé de me fonce la me lo de me Non, akimi de. ah zobé de me fonce la me de me o ye do ko nyon le do ko mi no si mi tun we so ba ndo mo ya njona do ko mi po joko nye da wa we nu ogbo nyonu mi ton de no sa tikenda ile yo e je no sa tiken gblegble boyan to ya jegun le do to pa boya tiken ko gbe bo na we le do ke da wa we ano do radio mo cha ko do mi la tiken gblegble sa we ni aka ma tiken gblegble sa to le ando a ona nyo pharmacie no ka tiken chele de be do ka o me no sa no mi le yo ye je no sa no pharmacie si mele oyin re o mi kwa tingbado no chele mi kwa tingbado adi egbedion gan wedo tole la justice béninoise a donné raison à ces femmes et na kwa jijo yonu enele ba tinkan mi no ko be da tinkan gble le yo adi atinkan da gbe ata o te no sada iro lo no sanu ye do akimi tole mi atinkan da gbe do fi kame un central d'achat no ko atinkan de da ta o gombo no abe sojo melero pharmacie be no sarmi Kame wa do ti me. kame kare ya be Kame si nko do mo me. nous comptons. C'est le premier. Kame de Ubefa. O Ubifa. Gapabu. Poto. Ye belepo. Mi maman dit no me dit atiken bleble no ko la taogon. Bono bewa. O pharmacie mi ton le bono sanu mi nu boa. Bon mi pharmacie bono me dit mi la atiken dagbe ko adi. Atiken nyanya o e mi gbero ajegun le yo e ko je mi de do pharmacie mi ton le nyonu le do mo nu mi ba nto egbedi o ga gbodo to le na gbo jijo nyonu le e na chenu mi nyon le mi no do ko do enu mi e la do ko le bise we e ko yon de le ti be te na di bla e te le o iru ko do to na mo do wa ku manji fia yeke ira mo ko do to ku manji ni no fi ba de me de kana wuli le ma ya mo e je ma wo gan nunu kon contenant so iru poli dije ni do se pe de bo so me de yo e we atiken e ko do ade bo ite ko do sisa ru to melende sene na do ade si don ko do no wa mi to ko me amo ibe na so nkan jo place ki ton le be no je ko bi aso me ati ken sa gbe ye ko ai o wuli ka me te ka so yin ka me do ko no na do na nyono na ye ko na do te ro mi ni ko sa ki to me ya e na wuli e ko sa ki me ma ni amo do sa ki yo e fun apa pe ton ko be ati ken mlo jo ati ken da gbe sa we de on tu ko nda tu ko no ko ati ken ko mi na iba me a je yon le si sa ki ko wa poji e amo mere Kuya, mena di ko numero 2 ame. Bo bros no do ta ba ti fisu. Wa ko re to atike do do fine gbe. Mo no ton sa ye. Yen jo men le do me ton do ade le yo. Le da wa do ko gbo yo ndi lo ti mi me gege na do e ti da wa yi ku do pe de do ko me do me. Nko don mi de da ti ken gbele yo. Ni ko e mi na yo atike ni le ma de o so be do yin gbele bon ko do fi atike gbele do e de. Be do yi mo do. Ata o kwe e be da jegun le be ya tinken bo gbele yo vo français to o me si mo e no da tinken o ganji jama to me si mo da tin e da trololo le ye be so si don chinu to me be da be son be so abo ma be do pharmacia bo be so e do o kwe de fo pe yo atiken ne o yo vo da e kuna nu o gbele le atiken gbele bon ne nye o do mo do fi atiken de letin beno akodo koro fi mo so ije to ti di o me don lo to de ko ara lo no block ke to mo ene on di ono pe ni ganji to ne nu we o eno mo de me na sa ton lo kon ta so so aton ene o atike mana nu ne atike mana fabriquer ne ama atike de ton e akoda je kun bo fe be ke nwe o a e ko pharmacie bo fe na do ke ndo po amo fi e sa de we no gbele de no yo ko français do ene e atike ma in pele we sa do pharmacie atike de ono pe gbe kome dogle a de kono zangle a de kono salon a pharmacie we no dio we njo aso gono kwa be mbo me do me de butu mo da ya o ga wa ndi to ho pro mo fama ne ye ma tere tu gbe da na ite de ya atike ko e ka do mo ba ko ne be no ra ki ne yo e na o ran we mo do awa hosu mi ro mo
mino fie yo mino ande ekpe me be la udo hayo yeti lodo ahano wedwe anyone yejine il est de déclaration je suis pas talent talent ni no da akatulo jide emi lo mene gomino kwa tikende bono bezo do ba ida ni da ele da die eyin we da di si e ma gbe ti lo bi kura da e lo ti ni lo te pa da de so ka ke ti do da e lo o ni bi ga ti bo bi gete to ati ke ko ro te fre bo e do mele khabe e wa do alotio menele ti we yo ndo po ke we no bla do ti ento me eindo e do kaka ti bonu se le mati be sadoyi honde le mati be masua e na fe o pede so bo nkana cambio de pharmacie dede yi pe me da ko alasan dan oito pharmacie dede hundu beneto me bo ko me fanu so client ma deme ale yo atike ro ko eni le me bodo magba e ko su magasin ayi nu ko gbe to na blo nu ko pe aton ako jete fle ko fanti ate do fusu do yo afutu to kede ko demede yo eni le lo mo pharmacie jenya bo mi na matike ne bo ko bo nuwa bo mi ga je me ko toto ko eton mo wa so la ko so mo le wa so toto ko yo mi e su toto ko eni le pharmacie ma tu le jabo mi mo ko te pon e so climatiseur ve mi demi abodi do e no tilo eta so courant ko to yo pharmacie jenya me de sa do pharmacie eni le nda bonu journaliste da wa eton me sa pharmacie mo je zozo no ke ni do la ko subo bo la tinge se dia yo zo ko e non pe no ko de la to e lo e na no ko na te o da wa e na fe wa